सर तेन से माने चेक टॉपिक में से हुयो पाते चीन इंस्टीट्यूट है बात सर मैंने चेक टॉपिक में से हुयो तो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल पेपर कना ना दो जनरल पेपर ना मिट्टन यूनिट में ना अच्छा तो बाबा है अच्छा तुम्हारे अच्छा यूट्यूब रे लाइव एहब कना आदा बोन एहबा तेहेnya नेट सेट प्रिपेरेटरी क्लास रे सनम को सगुन दाराम और तेहेnya जहां क्लास ओना दो हुयो कना जनरल पेपर रेना मेटन हटिंग टीचिंग एप्टीट्यूड ओना चितान रे गालोचाई मानतन राजेन सोरेन गंके जहां दो दुखुलाल निबारण चंद्र कॉलेज मुर्शिदाबाद रेन हिस्ट्री डिपार्टमेंट रेन असिस्टेंट प्रोफेसर कनाय नोआ माड़ांग हो आयमा गान नेट सेट बाबत ते क्लास से हताव कदाय तो इन नेहराया मानतन राजन सोरेन गंके तेहेnya जहां क्लास ओना एतहब लगी नमस्कार श्रीमती बाबू और सरहाव या गुगल मीट रे सेलेद आकान तो पटुआ कोड़ा कोड़ी को तो आसुक खना जतो हर की नेट रना फॉर्म फिलअप का परीक्षा सामने रे तो ओकाटा कथा लिया पहिल नहीं तना जे जनरल पेपर जहां पेपर रही जे तो कॉमन से सजेशन में बांग हुआ तो और दीर्घ प्रक्रिया ओकाटा बन अब बन गालोच दा ओकाटा बन डिस्कस दा वहां से क्वेश्चन माने तेला है से क्वेश्चन जो आता तो तो ini pada abo pun badaya bate 10 unit mina labuna noa general paper wo first paper re 10 unit modern miten paper ita teaching aptitude तो teaching aptitude re pati 13 min ana degna teaching ran nature teaching ran definition teaching ran objectives teaching ran characteristics teaching ran basic requirement विशेष করে নিয়ে को বিষয় হয় কি আরে कटिंग कटिंग জিনিস হয় মানে যেহেতু এমসিকিউ কানা হ্যাঁ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱩᱠᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱫᱩᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱯᱚᱭᱮন্ᱴ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱮᱥᱠᱴᱚᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ যান্ত্রিক প্রযুক্তি খাতির তে নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা যে চাল করতে পাওয়ার পয়েন্ট को छुआ पावर पॉइंट से बिल्कुल आराम हो चुका है तो जस्ट बेस ठीक है तो टीचिंग फर्स्ट का टीचिंग के आगू बढ़ाई गया है टीचिंग विद अ कंटीन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग माने विच सोशल प्रोसेस ना टीचिंग दो किसो तिंगु बांग थाना डे बाय डे माने चेंज जो एवं ना टीचिंग रे ना टीचिंग रे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस में आता है टीचिंग के का हुआ तो नोआ के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस नोआ के हुई का नोआ एकेबारे माने तीन लिया इन ए वर्ड वा कथा रे नोआ टीचिंग रे ना डेफिनेशन बहुत अंदर है नोआ टीचिंग को बेटा है तो नोआ प्रभाव ये को प्रभाव पाव को दिते सोशल से पॉलिटिकल से इकोनॉमिकल प्रभाव पाव को दिते के भी कना कैटेगरी हुआ माने नोआ प्रभाव पाव को दिते नोआ टीचिंग पे हटिंग ठीक है पे हटिंग द चिते मीटिंग दो ही कना को मेता कना ऑटोक्रेटिक सिस्टम दूसरा को मेता कना डेमोक्रेटिक सिस्टम तीसरा को मेता कना
laissez faire system. नोनोका टीचिंग नोका पिया हटिंग ते को हटिंग था माने पिया हटिंग ते फर्स्ट मेन कदा ऑटोक्रेटिक सिस्टम निया ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे मिटे नोआ साथे जोपड़ा मिनाया मिटे एडुकेशनिस्ट शिक्षा भी तो कोई बुन मिता हुआ उन्हें तुझे ना एच मोरिशन अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम से जोपड़ा मिनाया नोआ सिस्टम से जोपड़ा मिनाया मिटे एडुकेशनिस्ट में कोई तना NL Gage और लेजर फेयर ये सिस्टम से जोपड़ा मिनाय उन्हें कना जॉन रूवाचर एक बारे नॉय मेन के नॉय पिया माने नो ना खोय हम कुकली ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम टीचिंग ना ऑटोक्रेटिक सिस्टम से जोपड़ा मिनाय मीटिंग एडुकेशन nya मितुम कटा हो जाए निया खोय हम मिटिंग कुकली तरीका ठीक है तो जाहोक नॉय जीवन मेन के जे टीचिंग ना डेफिनेशन नितई मेना जे पहले मेन के जे एडु टीचिंग ना स्पेसिफिकली मीटिंग सेंटेंस से नोआ तो बांग लई गानो हुआ तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम के को में ऑटोक्रेटिक सिस्टम बा ऑटोक्रेटिक रे को पतियो मिना तको बांग्ला मेने तो हम बइन पेंदा जेहेतु इंग्लिश शब्द के यहाँ जस्ती व्यवहार हुआ तो नोय ऑटोक्रेटिक pada system no autocratic system itu cek leka ko meta na teaching do cek ठीक है no autocratic system do nongka men ganoa je noar do uga mane people teacher nuku do cek chekaya nuku do ko khali ko anjom ar teacher autocratic system माने स्टूडेंट को अंजुमा और टीचर दो खाली रोड आई ओकाटा कुnyala स्कूल रे ओकाटा जस्ती खतरे की हुआ एकेबारे टीचर रे बोलोइना बोलो साथे साथे उनी तो रोड एहब किदाय गिदरे दो को अंजुमा है नो नो ना दो ऑटोक्रेटिक माने नोआ खतरे रे माने नोडे से हुआ नोआ ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे नोआ तो फर्स्ट पोजीशन नहीं करना टीचर की नोडे गुरुत्व को माव को दे और उन्हीं चीज गया उन्हें टीचर सोल्व उन्हें लगा ऑटोमेटिक सिस्टम में फेयर उन्हीं सोचना इम्पोज है आरोप आई उन्हीं के सोचना आया डिसिप्लिन है उन्हीं आइडिया आई के में तो उन्हें दिखी उन्हें बाहर तो किंतु बांग तो नोंग का और नोडे ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे पता ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे नुको गिदरे दो खाली को पॉजिटिवली लिसनर करना खाली को आंजो करना नो एनी क्वेश्चन ठीक है तो नोंका माने मिटेन कथा ते हिवा जिसे बोल मेना मिटेन कथा ते जे टीचर रे रोड़ा कोर्स को स्टूडेंट को चितांते और स्टूडेंट को ना को बतोर सलाते कुछ कया को आंजो ना को कोनो धरने क्वेश्चन ना को क्वेश्चन दाड़िया हैं तो नोनुआ नेनका नोरा वैशिष्ट्य माने ऑटोक्रेटिक सिस्टम रा वैशिष्ट्य का मेनता निया को निया फॉलो तो चेका ये इंग्लिश ते को मेंदा नोआ ऑटोक्रेटिक सिस्टम रेना ते को मेंदा जे नोआ रे ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन ऑटोक्रेटिक लीडर जेमन होतना ऑटोक्रेटिक लीडर को नियल को आई जाय मेंदा उना रे की कना उना की मुचित कथा है तो नोडे हो जे the teacher has the ideal position in the class he teacher enforce strict discipline and impose his idea on the student उन्हें मेन के जे उन्हीं strict discipline सोचमें क्लास के स्टूडेंट कुछ कर दे प्रेशर है माने चापे हेमा आंजम हुआ है एवं नुकुस स्टूडेंट्स आर ओनली पैसिव लिसनर्स उनको तो ले आंजम की कुछ ताले नहीं हुई कोना ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे पटा दिगा कोना बुनिया किता तो ना ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे अकोई उल्लेखযোग्য एडुकेशनिस्ट বা শিক্ষাবিদ उन्हीं बड़ा डेफिनेशन एम का बड़ा संज्ञा एम का है उना डेफिनेशन तो नोंका दिस टीचिंग इज एन इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन a more mature personality and a less mature one which is designed to further the education of the latter है नोआ डेफिनेशन नहीं तो कुकली हुई दड़िया नौका कहते जे उकाटा सिस्टम रे एजुकेशन टीचिंग रे ना उकाटा सिस्टम रे
नुकु स्टूडेंट को दो पॉजिटिव लिसनर कना खाली को आंजोमा হয়তো ওনা পিয়াগি তাহাইনা অটোক্রেটিক সিস্টেম ডেমোক্রেটিক সিস্টেম লেজি পেয়ার সিস্টেম নিংকা তাহাইনা হ্যাঁ ও বাংলা নঙ্কা হতে হাইনা যে আর নন আর কি নোয়া চিন মেনে জানতে নোয়া অটোক্রেটিক সিস্টেম রে নুকু স্টুডেন্ট को baku debate dalia. They do not debate or discuss anything with the teacher during teaching process. Ona bun yala কিছু class te কিছু teacher bun যদি bun kukli kwa ay রোডতে যখন কুলিয়া তখন উনি মেলাই থামো আমাকে আগে বলতে দাও উনি যাই রোডটা ওনাকে আঞ্জম কিয়া বাম আলোচনা দাঁড়িয়া হ্যাঁ নো যে সিস্টেম ক্লাসের বun নিয়ে নৌকা মানে কোনো ধরনের ডিবেট বাম দিরা কোনো ধরনের ডিসকাস বাম দিরা উনি মাসে রোড কমপ্লিটা তারপর আমেম রোড দাঁড়িয়া তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱴᱤᱪᱤᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱰᱤᱵᱮᱴ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱰᱤᱥᱠᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ মানে যখন টিচার টিচিং কয় পড়াবে কয় উনকে কোনো ধরনের ডিসকাস আরগু ডিবেট বাং দেয়া ওখানে সিস্টেম তাহলে মোটামুটি বুঝে দাঁড়া যে অটোক্রেটিক সিস্টেম রে টিচিং রে ডেফিনেশন চিন্তা ওনা কিন্তু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম রে পড়া দিত না democratic system ren NL gauge মানে पहिल मेन किदा निया बुन फॉलो या इंडिया अबवा इयर हो मिना कदा उपकारसा पुतिर हो मोटामोटी ओने खन हता हुई कना हैं उपकारसा पुतिर हो बुन नेला NL gauge ओका को डेमोक्रेसी सिस्टम ते ओकरा एमेंदा जे नोंडे दो जेना डेमोक्रेसी रे दो প্রতিটি ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসরুম রে কোতে হেনা প্রতিটি ঘোড়া মত প্রকাশ না যে মেনা তো অধিকার মেনা তো মানে বানা হল টিচার হয় যেমন আই এম আই তেমনি স্টুডেন্ট হো উনি হো আই হো যাই কটায় বাড়ায়া ইন্টারেক্ট দাঁড়িয়ে টিচার লে দাঁড়িয়ে এরকম হতে পারে নৌকা বাংনি কাতে নৌকা হুই দাঁড়িয়ে হ্যাঁ নন্ডে ডেমোক্রেটিক সিস্টেম রে যে হিয়া মিটার টিচার student को full freedom है मापवा can be asking question giving answer discussing the difficult points with the student है नुकु democracy रे student को completely freedom को मापवा freedom मिला तकुआ ये fair question दाली भी आई उन्हें लहारी में किदा democratic system रे student by question दाली भी आ ये रे autocratic रे democratic रे question ये उन्हीं साथे उन्हें आंसर एमा कुली লেখায় आंसर एमा ডিসকাস হয় ঠিক আছে এবং যত ধরনের মানে চিন্তালিয়া মানে ডেমোক্রেসি রেনা যে সেফ মিনা গণতান্ত্রিক যে সেফ ওনা স্টুডেন্ট উপরে উন্ডে প্রয়োগ তো নঙ্কা কাতে উনকা কাতে মেনশন করা যে ডেমোক্রেটিক টিচিং is the exercise where the teacher and taught influence each other to great extent डेमोक्रेटिक रे যেমন টিচার হয় বা ভূমিকা মিনা স্টুডেন্ট ভূমিকা মিনা এবং পরস্পরের দিকে কয় প্রভাবিত হয় নুই হয় স্টুডেন্ট যেমন টিচার দ্বারা প্রভাবিত আবার টিচার ও স্টুডেন্ট দ্বারা কিছু মত বিনিময় করতে আছে কিন্তু প্রভাবিত মানে একে অপরকে দেওয়া নেওয়া মানে কোনো ধরনের অনুভব মেনা লাগার পদ্ধতি যেটা দেখানা যে সৈনিক আর सेनापति और सैनिक माने उन्हें कटिंग को पढ़ा गुण करना कटिंग मिटन कैप्टन है ना कैप्टन जाए में ना कटिंग दे होना उन्हें देखना ऑटोक्रेटिक আর ডেমোক্রেসি রে যত ধরনের স্টুডেন্ট को যেমন তেমনি মহাশয় को মিট সাথে को পার্টিসিপেট দাঁড়িয়ে को মহাশয় যেমন কুলি কোয়া স্টুডেন্ট को का তেলা को এমা আবার যদি স্টুডেন্ট কোনো কুলি থাকে না মহাশয় হো না তেলাই এমা আমাদের কোনা ডেমোক্রেসি সিস্টেম नोय नोडे एनएल के चुपर डेफिनेशन एम कना टीचिंग रेना और टीचिंग रे कना टीचिंग इज द फॉर्म ऑफ interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of a mother person नोय हमारे जे ऊपर डेफिनेशन संख्या মানে তো ঠিক সেম গিতে है ना ये तो हुई दाड़िया যে ওনা সংখ্যা এম কতে মেন জানিয়ে নোয়া টিচিং তারে নোয়া হ্যাঁ डेफिनेशन उपाय आना नहीं আমি তো फ्री हो
ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱰᱮᱢᱳᱠᱨᱮᱴᱤक सिस्टम ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ এডুকেশনিস্ট উনি যেমন এডমন্ড এমিটন উনি মেনদা উনি মিটেন ডেফিনেশন এমটা ওনা হচ্ছে টিচিং ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil and occurs during the certain definable activity jahan nirtishto activity chitan re student sathe teacher bana hora meeting interact huya কথোপকথন huya এবং যত হর ক্লাসরুম রে যা কো থাকেনা যত হর ওনার কো পার্টিসিপেট দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণ দাঁড়িয়ে নিয়ে ওনার ডেমোক্রেসি সিস্টেম রে ডেমোক্রেসি সিস্টেম তে টিচিং রে না ডেফিনেশন এছাড়াও বড় ইমেনকে এছাড়াও এইখানা লেজে ফেয়ার নিয়ে টিচিং ডিপ্রেশন রে না রেন এডুকেশনিস্ট को रखना है मेनता उनके जॉन ब्रूवचर कथाते नोडे दे मेनदा एकबारे टीचर वर्क्स एज a friend and facilitated more and more opportunity of learning so that the students can solve out their own problems no laissez faire system re che hiwa none miten teacher student ko somor mane joto rekan ইন্ডিয়া যত সুযোগ সুবিধা এমা করা যাতে মানে আরো জাস্তি সুযোগ সুবিধা এমা করা যাতে স্টুডেন্ট को भी akwa ko problem ona problem যাতে আকু সলভ করতে পারে কো সমাধান দাঁড়িয়ে আকু নিয়ে না এবং নোডে মিকেন টিচার উনি স্টুডেন্টস को ক্রিয়েটিভিটি চিন্তাতে ইন্টারেস্ট মানে জোরে না creativity তুলনামূলক ভাবে কয় মেনদা কোথা টিচার gives emphasis on creativity instead routine function na কোথা ওনা খুব শুনিয়া না ওনা আপা creativity চিন্তা কুমুদের কোথা না ওনা খুব চিন্তা তো ননকা কাতে নিয়ে লেসে ফেয়ার রে নই ব্রুবাচার এডুকেশন জন ব্রুবাচার নইকা ডেফিনেশন এম কানা another teaching is an arrangement and a manipulation of a situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. Nong kata nonde laissez faire teaching system re teacher ko ikan facilitator में सुयोग सुविधा एमवा आरम को स्टूडेंट को जो कुछ कया उना उन्हें ओकर सुयोग सुविधा मा हटाओ এবং ওনাতে को एक्टिवली उना को पार्टिसिपेट करे যাতে एक्टिवली पार्टिसिपेट करते जो করনে মানে নো এনি টাইম বাউন্ড মানে এমন ফ্যাসিলিটি মা কুইয়া যাতে উनको आपको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दिया তো ননকা কাতে নয় ইয়া অনেক মেনকে যে টিচিং এর না নির্দিষ্ট কোনো ডেফিনেশন বানোয়া বিভিন্ন এডুকেশনিস্ট বিভিন্ন ডেফিনেশন কে আমরা ওনার এডুকেশন সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড করতে আবু বাড়াইরা টিচিং এর না ইয়া হতে কিনা মিটিং ধরি কিনা অটোক্রেটিক সিস্টেম মিটিং ধরি কিনা ডেমোক্রেটিক সিস্টেম আর মিটিং ধরি কিনা লেজে ফেয়ার সিস্টেম আর হই মেনদা অটোক্রেটিক সিস্টেম রেন un educationist उन्हीं तो एक सिंबॉलिकल डेमोक्रेटिक से आ रहा है एलिगेंस उन्हीं तो एक अपने एज क्या हमारे हैं ना nukuwa नितुम सिवा ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और लेजर फेयर ना तो বৈশিষ্ট্য সেই তো পিগানো বুঝনো এটা তো ইনা পাশাপাশি ওনার সাথে সাথে আরো কিছু অনেক মেনকে কিছু ডেফিনেশন কে মাকানা নয় যেমন ইয়ে কোন পড়াও অটোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক ইনা পাশাপাশি আরো কিছু মিনা ডিকশনারি মিনিং টিচিং রেনা ডিকশনারি মিনিং টিচিং রেনা পপুলার ডেফিনেশন का को मिना तो नय
teaching rena dictionary meaning do cheta node ko menda the art of assisting another to learn, providing of information and of appropriate situation, condition or activity designed to the learning. It does mean the art of assisting another to learn. মানে এটা হল বড় যে যাদের স্ট্রেস লিগিট আর উনি যত ধরনের ইনফরমেশন এমআই প্রোভাইডিং আর সে খালি মানে ইনফরমেশন দেওয়া appropriate situation, appropriate condition আর activities design মানে যত ধরনের নলেজ না ডিকশনারি মিনিং টিচিং না ডিকশনারি মিনিং ওটা তো সাইকোলজিক্যাল হ্যাঁ সাইকোলজিক্যাল কারণ কারণ ಅದು ডিকশনারি মিনিং আরো এনসাইক্লোপিডিয়া workbook encyclopedia noare no teaching rena definition and the process by which one person help achieve its skill and aptitude. Teaching hoy ka wali পদ্ধতি উকা তারাতে মি হর আমি হলে করবাই না নলেজ নাম লিখতে স্কিল নাম লিখতে অ্যাপটিটিউড নাম লিখতে নলেজ না encyclopedic era na teaching definition আমি চাই kana Oxford dictionary na definition one হচ্ছে teaching imparting knowledge or skill, give instruction or lesson, instill and inspire with knowledge impart মানে knowledge and skill and instruction and నేను teaching Oxford dictionary na teaching definition definition রয়েছে মেন্দা according to gauge উনিয়া কথা লিখতে teaching is an art of interpersonal influence aimed at changing the way in which other person can or will behave. Teaching is an art of interpersonal influence aimed at changing the way in which other person can or behave. Itu hal horte ya. So noy je noy ab upay kada emena kada arana Ryan the difference according to terms teaching na apa definition teaching is concerned with the activities which are concerned with the guidance or direction of the learning of others. Another the definition of teaching. Skinner, our peaceable problem Skinner. According to Skinner, teaching is the arrangement of contingencies of reinforcement. Skinner kathate teaching is the arrangement of contingencies of reinforcement. So मैंने definition में मैंने तो वो काम हो गया उन्होंने लेकर के आगे चीज़ ना शुरू काम करना अरे मोटा वो teaching ना विभिन्न educationist विभिन्न देखिए इधर teaching ना characteristics पर good teaching आगे teaching चलता ना है good teaching ना मैं तो यार वो ये नॉट first pada characteristics gun medra knowledge na
teaching हुई कना based on democratic act. It is based on the person of teacher and student. First मैंने ये कना democratic act तभी उन्हें teaching हुई करेगा. आते it is based on a teaching good teaching को हुई करेगा मुझे कहीं जब teacher और students मध्य cooperation है. और उनका additive characteristics में ना जब अन्य अपन कटा होती है जो कहते लगा बा. आते मैंने it is based on previous knowledge of teacher. It is based on previous knowledge of teacher. Good teaching माने उन लोगों की good teaching हुई है उन्हें तो depend है उन्हीं माचे दा previous knowledge के लिए कनेक्ट में ना आता. तर्पर it is progressive. It includes all sorts of teacher performance and teaching methods. It includes all sorts of teacher performance and teaching methods. नॉर्म तेरे जो तो धोरना मैंने मिशन मचेरा बड़ा परफॉर्म भाजी भाजी परफॉर्मेंस है टीचिंग मेथड भाजी टीचिंग ना एमआरटी मेथड में ना है नॉर्म तेरे सेलेक्ट में ना करा वो टीचिंग रे नॉ दरकारा मिशन महाशय जो तो धोरना परफॉर्मेंस नेलका बुन हानिया बुन माजे माजे दरकार विलियन खान सीरिंग दरकार विलियन खान इन्हें उन्हें को मैंने आज जे टीचर student fan बिकना philosopher हैं तारपोर मैंने विभिन्न लोगों माने माने हम प्राइमरी स्टूडेंट टीचर गिरे चिल्के पे जोकर हो गई थी तो उनका जो तो धोरण है बिकन टीचर मुझे जो तो धोरण परफॉर्मेंस में मिलते हैं अच्छे it produce emotional stability. It reflects harmony between teacher and the students. हमारे good teaching रे teachers classroom behavior includes both direct and indirect behavior. मेरा बोल teacher behavior तारा हम
যত ধরনের পরিবেশ সাথে উনি চিকা লেখাতে মানাও বাতাও দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ চিকা লেখাতে আই এডজাস্ট দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ গুড টিচিং ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ তাহলে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ গুড টিচিং ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তো ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ জিনিস যদি ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ স্ট্যাবিলিটি ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱳᱜᱨᱮᱥᱤভ দৃষ্টিভঙ্গি ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ বা টিচার হওয়া যদি টিচার ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ক্লাস ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ উনি যদি প্রিপারেশন বাং ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ উইদাউট প্রিপারেশন ক্লাস রে বাং চালাওয়া মানে উইদাউট প্রিপারেশন রে ক্লাস চালাও মানে স্টুডেন্টস কো যাতে চিটিং দিবা আর যখন মিটিং স্যার সেটা প্রিপারেশন করতে মানে আই মধ্যে প্রিভিয়াস নলেজ তাই না প্রিভিয়াস নলেজ নিয়ে তো মানে প্রিপারেশন ক্লাস চালা তখন নিলো আজ না ইফেক্টিভ ক্লাস এখানে স্টুডেন্টস কো পুছতে রাখো মানে মোস্টে না ক্লাস কো আজম মানে ফলে নিলো আজ যখন আবার টিচিং প্রফেশনে বন চালা কানা তো অকয় তো টিচিং প্রফেশনে বিনা কুনা টিচিং হাতা হাতা দিয়ে বুঝো আজ ইন অতি মোস্ট ক্লাস নি হাতা বুঝা মানে যদি টিচিং মোস্ট তে জমাওয়া হ্যাঁ যেমন মাঝে মাঝে কে দিবা যখন মানে থিয়েটারে বন চালা সিনেমা হলে বন চালা যদি আদি মোস্ট যা কিছু এগুলো পুরো সাইলেন্স ছিল কোনো আওয়াজ ঠিক জাস্ট ক্লাস में होगा कि हाँ आप जो মানে হ্যাঁ আবার যখন আমি যারা সেবা কিছু প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুলের হ্যালো পেপার akan noise ya disturb laku তো ওনার টোটাল বৈশিষ্ট্য যদি দেখে না টিচিং karena perlu karakteristik apa dia kucing mana karakteristik karena tidak ini itu ini itu kucing karakteristik yang bagi তো কারাক্টারিস্টিক্স মোটামুটি নিয়ে কুমিনা আরো আবুতেন বিভিন্ন থাকা নিতেই পারা কম্পোনেন্টস অফ টিচিং টিচিং ᱨᱮᱱᱟᱜ কিছু কম্পোনেন্ট টিচিং সাথে অকয় অকয় রিলেশন হ্যাঁ তো টিচিং ᱨᱮᱱᱟᱜ কম্পোনেন্টস যদি বলি না ওরা বলবেন যে টিচিং ᱫᱚ তাহলে নিয়ে কো ওকা কো সামারিতে বলি না কে সামারিতে নিয়ে বুঝো না the process of imparting knowledge is called teaching the process the imparting knowledge নিয়ে ইনটেন কোন আর্টের নলেজ নিয়ে আমরা নয় কমিটা না এবং নিয়ম মধ্যে যত ধরনের অ্যাক্টিভিটি যত ধরনের জিনিস থাকে না ওটা লার্নিং এ সমৃদ্ধি এনহান্স হয় अच्छा राजन सर क्लास ना लेफ्ट करनाय आमी घड़ी मध्य रे जॉइन आए जॉइन लेखन আবার ক্লাস হ্যালো হ্যালো হেই নাই আচ্ছা আচ্ছা অটোমেটিকলি লেফট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা বললাম কি যে টিচিং the process of imparting knowledge is called teaching impart মানে কি মানে প্রদান করা এমা knowledge and teaching it is the reason that teaching is termed as a social instrument to bring out change in the society. Yeah,
ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱤচিᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱡᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱤᱱᱥᱴᱨᱩᱢᱮন্ট ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭᱟ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱧᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ তে ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱤচিᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱳᱱᱮন্ᱴ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱯᱟᱫᱟᱱ ᱴᱤচিᱝ ᱢᱤᱫ ᱪᱮᱫ দরকারা যেমন বন ᱧᱮᱞᱟ যে ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ প্রতিষ্ঠান বন ᱢᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱭᱫᱟউᱴ ᱯᱩᱱ ᱪᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱ ᱰᱤᱥᱵᱮᱞᱮন্স ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱛᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ মন্থরᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱛᱤ স্লোᱜᱼᱟ তো তেমনি ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱤচিᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱢᱯᱳᱱᱮন্ᱴ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱤচিᱝ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱚᱞᱚ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴᱤᱵᱚᱜᱼᱟ তাহলে ফার্স্ট ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱤচিᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ফার্স্ট ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ তাহলে ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴᱤভ ᱴᱤচিᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯূর্ণ ভূমিকা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ যদি সোসাইটি বাকো মেনা যে যেলেকা যদি সোসাইটি বাং ভাগিয়া তো ওনা সোসাইটি রে ভাগি এডুকেশন ভিউ নোয়া হো তিসো বাং পড়না হ্যাঁ তো ফার্স্ট অফ কম্পোনেন্ট ওনা রেকনা এডুকেশন না বড়া টিচিং না বড়া ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ওনা রেকনা সোসাইটি দোসার দো হিকনা যদি আপনি চিতান পে লাতা সে বুন হইতোয়া টপ পে বটম পয় তাহলে ফার্স্ট হুইক কানা সোসাইটি সেকেন্ড হুইক কানা স্কুল তেসার হুইক কানা ক্লাসরুম আর পুনার হুইক কানা টিচিং আর লার্নিং এর মধ্যে ইন্টারেক্টিভ পেনা টিচিং এবং লার্নিং তাহলে ফার্স্ট ওকা এক নম্বর কম্পোনেন্ট ওনা দো হেনা সোসাইটি সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হেনা ওকা দো হেনা স্কুল থার্ড কম্পোনেন্ট টিচিং হেনা ওনা দো হেনা ক্লাসরুম আর ফোর্থ কম্পোনেন্ট ওকা ওনা দো হেনা টিচিং লার্নিং পরস্পর যদি বটম ফ্রন্ট টপ से बन चला लाता कोई चितान তাহলে যেটা কোই বটম রে মেনা টিচিং এন্ড লার্নিং পরস্পর ইন্টারেক্টিভ গিয়া তারপর মেনা ক্লাসরুম তারপর স্কুল তারপর মেনা সোসাইটি ননকা কাতে নোয়া সাথে পরস্পর সম্পর্ক মেনা আছে ওনাতে মেনক না within the environment of school or college or university or institution of society, there the teacher does a service, an act of teaching to his clients, not the clients as the students, either individually or in group, and this he does in a formal, informal, that is systematic manner, by and large. One thinks of teaching as an act of instruction in the formal situation of a classroom. So, nongka kate noa teaching na para definition explanation ekka nongka kate men pi kana je noa do huik kana teaching huik kana miten machida teacher adi গুরুত্বপূর্ণ kami okana chit kaya ai ona poribesh moddhe thai kate যে স্কুল না পরিবেশ হয়ে দাঁড়িয়া কলেজ না পরিবেশ হয়ে দাঁড়িয়া ইউনিভার্সিটি না পরিবেশ হয়ে দাঁড়িয়া অথবা যে কোনো মানে সোসাইটি না কোনো ইনস্টিটিউশন না পরিবেশ মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়া এবং নডে টিচিং রে নুই টিচার চিৎকায়া নুই সার্ভিস এমা
ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱟᱨ ক্লায়েন্টস ᱱᱚᱰᱮ ক্লায়েন্টস ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ᱴস ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱤ হয় ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ আর অথবা গ্রুপ নয় যে সার্ভিস এম নয় যে ওরা এসেনশিয়াল কামিতে উনিয়া ওনা ফর্মাল হয়ে দাঁড়ায় ইনফর্মাল হয়ে দাঁড়ায় সিস্টেমেটিক ওয়েতে হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে এবং নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন জানতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কারিকুলাম পদ্ধতিতে মানে বিশৃঙ্খল ভাবে তো বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ যেমন ওরা স্কুল হুᱭᱩᱜᱼᱟ স্কুল বন ᱧᱮᱞᱟ স্কুল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱴᱷᱚᱠᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟরিকুলাম ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱮᱰ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟরিকুলাম ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱠᱟরিকুলাম ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱴ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ইনস্ট্রাকশন লেখাতে নির্দিষ্ট নিয়ম লেখাতে চেক চিকা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ টিচিং প্রসেস টিচিং মেথড টিচিং স্টুডেন্ট উপর রে ᱮᱢ তবে ᱚᱱᱟ টিচিং চিকা মানে ফলপ্রসূ হ্যাঁ তো ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱤᱱᱥᱴᱨᱟᱠশন ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱨᱱᱤᱝ ᱨᱮ বা ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱤচিᱝ এবং লার্নিং সাথে কি ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ
ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱞᱟᱥ ᱱᱮᱴ ᱥᱮᱴ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱴᱤᱪᱤᱝ ᱮᱯᱴᱤᱪᱤউᱰ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱳᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ